The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. As Jesus approached Jericho, a blind man was sitting by the roadside begging, and hearing a crowd going by, he inquired what was happening. And they told him, Jesus of Nazareth is passing by. And he shouted, Jesus, Son of David, have pity on me. The people walking in front rebuked him, telling him to be silent. But he kept calling out all the more, Son of David, have pity on me. Then Jesus stopped and ordered that he be brought to him. And when he came near, Jesus asked him, What do you want me to do for you? And he replied, Lord, please, let me see. Jesus told him, Have sight, your faith has saved you. He immediately received his sight and followed him, giving glory to God. When they saw this, all the people gave praise to God. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We meditate on the first reading taken from the book of Maccabees. Kagang iya sining point gid nga don't play with sin. Mga tao abi nila okay lang ang idolatry. So nag-start sila sang simba sa mga Diyos-Diyos within the city. Nabawalan sila sa matudtuod nga Diyos. Ti okay lang na. Sige lang. Hindi mo na agad makapekto sa aton. Ote man. Tungod nag-compromise sila sa sala, wala sila ka-recover. Nagsulod ang leader si Antiochus. Ano na sila? Hindi na sila united. Bala niyo kung may sala sa community, una gina may disunity. Because sin divides people. Love, of course, unites people. That's why makita mo may sin kung may division. Bisan sa balay, bisan sa simbahan, sa association, organization. Of course, may sala everywhere. Pero hindi nila ma-overcome. May discouragement, may deception, may butig, may dishonesty. And then may death. Kay dugay sina, end sang sin is death. Because the wages of sin is death. Not life. Not culture of life, but culture of death. That's why, sa Old Testament, gin-remind gid ni Yahweh ang iyatawo sa pagpili sa mga leaders. Bala nyo, sa damo-damo sang criteria naton sa pagpili sang leaders. Of course, leaders iniya sa people of God. Pero ma-apply man na sa leaders naton sa politika. So, amo na. Sandiin man lang ang leaders. Basta leaders. Duha lang ang request ni Yahweh kay Joshua niya. Uniho, ang leader ninyo dapat may duha. Moral and moral. Moral and moral. Of course, moral means courage. Maisog siya manindugan sa kamatuuran. Kag maisog sa magbunggo sa kalainan. Courage. Competence. Kabalo siya. Preparado siya. May wisdom siya, may prudence siya, may knowledge siya, may competence siya, so to say. Sa pag-lead sa tao. And then may commitment. Sa munang definition nila sang moral. Courage, competence, commitment. Pero ano ang moral? Moral iya interior. Kabalo siya sang right and wrong. Kaginapili iya ang right. Kabalo siya sang good and evil.
Kag napili iya ang good. That's why may morality siya. Imagine na ninyo kung may moral siya, pero wala siya moral. Imagine na yung leader, may moral siya, may courage siya, may competence siya, may interest siya. Pero immoral, anong iya? Choice. Siyang choice siya, hindi sa morality, kundi sa bad. Pero courageous siya sa bad, committed siya sa bad, competent siya maghimo bad. That's why, naghambal gid ng Dios kay Joshua, no? Magsulod ka sa promised land, be prepared. Kay hindi lango-lango ang tao sa promised land. May awayon ka mo dira, lagko mga tao higante na da. So anong kinanglan namon? Siling niya, moral. Take courage and moral. That's why ang kontra nila na pierde, kay may moral sila pero wala moral. Ultimately, nagkalatumba sila, not because they don't have the courage and the strength, but they don't have the morality. Amo na ang basis, ang kadalagan sang tawo sang Dios because of the morality. Sistani sa aton sa election nga ni, kinanglan amo man ni kay halin niya sa Dios nga kriteria. Hindi niya halin sa akon kasi may mga criteria. Ako ya may ilima sa akon tong ina-propose. Prudence, justice, temperance, and fortitude. And then friendly sa mga spiritual things na. So amo na yang ang competence siguro, amo na ang moral, prudence, justice, temperance na. Kag friendly sa spiritual things, amo ni namin ko sang moral. Pero hindi nami pag ideya sang Dios, duhaman lang, pero of course naga-contain sa damo. Moral and moral. So kung moral lang imo, kung wala man siya moral, hindi. Or moral lang, kung wala man siya moral, di man. Di sundon tangya sang Dios. Of course, wala sang tao nga maka-perfect sina. Pero sino lang ang makapalapit da sina nga no? Kay amo na ya ang gusto sang Dios. Amo man sa amon nga pari, o sa obispo, may moral, kag may moral. Kag amo man ang gusto ninyo sa mga pari, kag sa mga leaders naton, bisan sa mga associations, may moral, kag may moral. May competence, at the same time, kabalo siya magpili isang what is moral, what is good. We continue, may isa lang ka point para sa aton nga ginasunod nga meditation man, which is second coming. Di ara na kita sa natudlo sa Biblia sa nga second coming. So kahapon nag-start kita sini para mag-build up sa Christ the King. So anong mga events that will precede the second coming muni subong adlaw? Nabutang diri, the New Testament describes certain events that will precede His second coming. There will be wars, famines, earthquakes, and other cosmic disturbances. That's found in Matthew 24. And then, hindi lang sa nature, okay, ang signs, kundi sa people man. Believers will be persecuted and hated. Again in Matthew na, chapter 24. And then many believers will turn away from the faith. Natawag nato ni apostasy. They will abandon God, either by their very choice, their decision, or by force. But many believers will turn away from the faith. Again, Matthew 24 and 1 Timothy chapter 4. 2 Peter chapter 3. So may mga biblical basis. And then, ang paginding nga sign, there will be false Christs and false prophets who will deceive many through signs and wonders. So damo maklaim nga sila si Christ, nga follower sila ni Christ. So be careful. So Matthew 24, okay, verse 11. And then, the man of lawlessness, sometimes referred to as Antichrist, will be revealed.
So, amuni ang peak sang power ni Satan, Antichrist, makonsolidate, kag man of lawlessness. Tawo gid siya ya. So, we don't know when, where, who, basta amo ng sign. Ti siyempre nag-build up na eh. Build up na ang power sang evil. Okay, wala lang kita kabalo. Okay. And then in addition, amo ning positive, the gospel will be preached to all the nations. Kita nyo ka namin sa Bible, butangan niya kasang negative, pero i-assure ka sang Diyos, niya may good sign man. Ang ebanghelyo malaktagid sa bilog ng kalibutan antes magbalik si Kristo. So muning mga signs according sa Bible, signs in the heavens, signs in the church, false prophets, signs in the government, Antichrist. Pero may good sign. Niya basta ma-preach na ang gospel sa tanan nga nations, hindi tanan nga tao, kundi tanan nga nations. Magamba kita tanan nga nations, tanan nga rasa. So hindi tanan sa rasa nga na nakabati sa ebanghelyo, pero dabot ang tanan nga rasa. Amo na, tanan nga rasa. So ano pang rasa nga wala na dabot diri? Once ma-preach inang seed sa gospel, sign hambal diri sa Bible of the second coming. Again, ara kita sa final stage sang plano sang Dios. So hindi nga nabalaan ko ni kundi gin-reveal ni Jesus. Final stage. So final chapter na kita. Pero in ang chapter we do not know how long ma-implementar na. Pero ang final chapter in God's plan started when a virgin gave birth to God's Son. That's the final chapter. So iban to mga Abraham, mga Moses, creation, preparation to. Tingaan mo to kay preparation na kay nga ang final chapter, incarnation. Mapangabuhi ang anak sang Dios, lawid, and then may church history, etc. kung ano nakalawid, and then ang end, antes mag-end, period sa libro sang Dios, so to say, is the second coming of Christ. Kaginahambal sa aton sang sibahan, we are already in the end times, in the final stage. No more chapter to come. Kaya ang gina-expect sa sining final chapter had started already in the Christmas story. That's why we celebrate Christmas story. And then will end in Christ the King. He will come to judge the living and the dead. So kita niyo ang liturgy na ton, naga-reflect sinang teaching. Naga-start sa first Sunday of Advent, preparation for Christmas. And then, the following year, cycle, ma-end sa Christ, the King. Beautiful nga pag-ano sang simbahan. So kung sundon mo ang liturgy the whole year, it's the story of God. Mas-celebrate mo ang iya story within a liturgical cycle, year A, year B, year C, by reading the gospel. So ang Katoliko wala gabasa sang Bible nga basa lang sang Bible tunan, of course kala kun unless scholar ka, pero gabasa kita Bible in the liturgical context. Kung sundon mo lang every day ang gina-offer nga Bible passages sa readings, you will be able to celebrate within a liturgical year the mysteries of God. So ara da ang Christmas, Immaculate Conception, di ba? December kita Immaculate Conception, mga mysteries, incarnation, may mga saints kita within the year, the crown of God's glory, taglain-lain nga mga saints, and then Lent na naman kita, Passion naman ni Christ, mystery, and then Easter naman kita, within a year, ma-celebrate mo ang stories ng Diyos. Ito yung problema, kung punggan ka mag-celebrate, hindi ka mag-celebrate, bala. Ipunggan ka, naamo na yung problema. Sige kita ya. Of course, we respect restrictions, pero hindi forever. Okay? Pero kinanglan celebrahon. Because faith is to be learned, to be lived, and to be celebrated. And thanks God, daily, we have this celebration of faith, 365 days a year. May ara kita para sa patay. May ara kita sa Our Lady of the Rule. Oh, Christ the King attached sa Our Lady of the Rule. Beautiful. Nami.
attach siya kay Our Lady. King siya mong kundi ruler. Di arada, Our Lady of the Rule naman siya. So, connected tanan, hindi inconsistent. Kahit nga truth is consistent. A truth cannot contradict another truth. Kag para sa akon, dira na makita sa teachings of the Catholic Church. Not because they are invented by the Pope, but because they were established by the Lord Jesus Himself. And through the inspiration of the Holy Spirit, He guides the church. Mag-celebrate sini, mag-preach sini, magpangabuhi sini. Tub-tub magbalik ang aton Ginoong Hesus Kristo. So watch and pray so that you will not be tempted. Do not compromise with sin. Do not play with sin. Kay once nga mapasulod mo ang sala, pierde ka gid. Once nga may crack lang ang sala sa imo balay, start na ina, wala na siya hindi mo na ma-progress na siya, matumbalay ka na kung hindi mo pag-i-repair dayon. That's why hindi pag-i-compromise, paghambal, venial sin, confess dayon, sorry dayon, hindi pag-allow, okay lang na, venial sin malang na, hindi pag-rationalize, hindi pag-justify, hindi pag-underestimate. Kay once nga makasulod ang sala, gubuon niya gig ka. Hindi siya magpahimunong, daw virus siya. Ang gamay lang kasulod sa imo, tumbahon niya gig ka, hindi ka magpangaman, wala ka antidote, wala ka bulong. Ano ka gid ya? That's why sa aton life, sa aton family, sa community, andam gid. Kay tinaga-learn kita sa first book of Maccabees, pinabayan nila. And then nagdako ang balatian. Pilas, pinabayan, laging bulong, debetison, utod ti Ilya. Tungod, okay lang na, okay lang. Hindi na niya mapunggan. Once nga maglala na, hindi mo na mapunggan. The same sa aton. Political life, economic life, personal life, family. Basta kundi ng sala, tapali dayon. Ang mga halimbawa sinang mga ang gamit mo sa balay, basta may crack, hindi na pagulata o magatulo, hindi na pagulata, maguba gina kung pabayaan mo na ang atop nga ginpabayaan mo. Okay lang na, amo lang na. Putangi dayon parang hindi gasto ko amo man sa aton spiritual life. Do not play with sin. Do not play with fire. You'll get burned. That's why andam gid basta sin. Andam gid basta sin. And then antidote, bulong, devotion, Holy Communion, daily prayers, rosaries. Amo na ang aton nga mga pangontra sa mga venial sins. And then ang best nga pangontra sa mortal sin, sorrow for sins, and grace of absolution in the sacrament of confession. Please all stand. Almighty ever-living God, who brings salvation to all and desire that no one should perish, hear the prayers of your people today, and grant that the course of our world may be directed by your peaceful rule under the intercession of Our Lady of the Rule, and your church rejoice in peace and devotion through Christ our Lord. Amen.